gonna be a long day. Hi guys. So today, it's gonna be a long day and I'm so excited kay pahumanan na dito ako ang mga event like pero it's hard. It's so kapon. And guys, if you notice, wala ko'y tingod like gabi halos di na ako katingog. Karoon na ulian na po siya kasi syempre it's a morning again. And I have to finish everything guys. I will share with you all my students. Ang ipang tuluan lately. I'm a full-time choreographer legit guys. Like super hago man na kayo siya. And then, syempre kailangan na ito kwarta. So kailangan ito magkayod. And karon guys, gamit pa kayo matulog like super. Pero sa gilang, after ani, kay matulog siya kong taman. And then, wala na ako ka-vlog lately guys ha. Ako ang mga event. Even sa mga pinapangtuluan ako ng mga estudyante. Kasi syempre, labi na sa mga bata, dili din ako gina-expose sa camera. And, ganoon lang guys, like, gusto na ako nakakatanawon after 5 years from now or 10 years from now. Gabi na ako ka-busy as a full-time choreographer. And never ko na-expect ani guys, like, gipray man ako ni kay Lord. Kay, lately man good before aning racket is tambay lang jud ko like, tambay jud din nagapangay ko racket kay Lord kasi syempre na ako yung mga dapat bayaran and then wala ko work, so I just asking God Lord like ako racket and then He granted it. He grant niya pero ganahan ko kay grabe overflowing siya nga blessings, overflowing ko siya kakahago pero at least ihaguan nimo. So kato, it's another day, another busy day. And I hope guys you enjoy my journey as a choreographer in the island, as a local full-time choreographer. Okay, from morning to gabi, jud good guys kay mas prefer na gid mas bintahan na gani karon kay nahuman na ako ang nanay duha na human na event sa ako So after atong mass demo, barangay Turil, and then later na patapos tomorrow. So nagaanam-anam na siya og kahuman guys. So I'm so lucky. And I pray Lord. Kato wala na tingog. Hi guys. Sa video na po siya. Hi, Desiree. Ate Grace. Ay no, nalood na mi. Nalood na mi. Hi guys, welcome to my vlog. Ano, ayuti. Ayaw! Hi vlog, welcome to my guys. Asa intro ma'am. Sabi intro mo yan. Hi mga katiyan! What's up? Ketchup. Wala pa man ko nila ketchup, pero ano sila ako na. Dahay mga katiyan. Kisate. Hi mga kairo. Hi mga kabuldog! For today's video. Asa intro ni Mate? Oh, kadato. Mag-shave. Short. I-take out na natin, Ben.
Naman wala kami lagi palit pa. Suporta sa itong Mayor, Lemuel Toto Reyes. Coast Guard Samal, CBOs, and of course our barangay local government unit of Miranda and Pero ano saan ako kumakagrupo ha? Sawadi ka! Eh! Mark. Se acabó el velorio. Dale con la palma. Tú no te imaginas lo bacano que...